जय जगन्नाथ दोस्तों एक एमती प्रश्न जहाँ समस्त को पचरा जाए प्रथमे किए आसला कुकुड़ा ना अंडा। जदि तुम्हें कुकुड़ा कह तेरे प्रश्न उठे जे प्रथम कुकुड़ा क्यों अंडारू फुटी आउ जदि तुम्हें अंडा कह तेरे प्रश्न उठे जे प्रथम अंडा क्यों कुकुड़ा देइथिला। यह छड़ा अंडा विषय एक विवादीय प्रश्न उठे अंडा आमिष ना निरामिष। तो आसतु जानिबा ए समस्त प्रश्नर उत्तर आज वीडियो रे। आस मु तुमको शिखेबी आज अंडार फंडा। प्राय 150 नियुत वर्ष पूर्वे पृथ्वी पर डायनोसर माने राज करुथिले। छोट डायनोसर, बड़ डायनोसर, दौड़ुथिबा डायनोसर, उड़ुथिबा डायनोसर। एही समय थिला जेतेबेले इवोल्यूशन अर्थात विकसित जोगु किछि डायनोसर को साइज छोट हेबाकु लागिला एवं पक्षी मानकर इवोल्यूशन आरंभ होइतिला। पाखापाखि एही समय प्रथम पक्षी विकसित होइतिला। इवोल्यूशन केबे भी गोटाए डायरेक्शन होई नथाय, यह जे कोनसी डायरेक्शन होई पारे जेउठारे यह फिट होई परिबो। किछि डायनोसर टीरेक्स भली भयंकर डायनोसर विकसित हो गले तो आउ किछि डायनोसर छोट होई पक्षी विकसित हो गले। एही कारणରୁ कुहाଯାଏ जे आजिर साधारण कुकुड़ा एवं टीरेक्स डायनोसर एक साधारण पूर्वपुरुष थिले। इनफैक्ट टीरेक्स रो सबुठारु निकटतम जीवित संपर्कीय हेउचंती वर्तमान कुकुड़ा और ओटपक्षी। जदि केबे भी एक ओटपक्षी को पाखरु भल भाबरे देखिबो तो डायनोसर भली भाबे आसीबो एवं सबु डायनोसर एही ओटपक्षी और कुकुड़ा परी अंडा मध्य देउथिले। इनफैक्ट पक्षी मानकर विकसित होगा पूर्व डायनोसर माने अंडा ही देउथिले। प्राणी मानक मध्य एही अंडा देवार कला बहुत पुराना अटे। आज प्राय 375 नियुत वर्ष पूर्वे जेतेबेले टिक्टालिक रोजे नामक एक प्राणी समुद्ररू बाहरी स्थल भागरे रहिबा आरंभ कला सेतेबेले ए मध्य अंडा देउथिला। किंतु ए देइथिबा अंडा गुड़िक आज कुकुड़ा अंडा परी देखा जाउनथला। एठारे तमे इमेजिन कर माछ माने जे अंडा दियंती एगुड़िकर कोनोसी बाह्य आवरण न थाए। एही प्राणीटी मध्य किछि एही प्रकार अंडा देइ थाइ पारे। जदि आमे कुकुड़ार अंडा को देखिबा तो बाहर एक कठिन परदा थाए, एक बाह्य आवरण थाए। तो अंडा गुड़िकर इवोल्यूशन प्राय 300 नियुत वर्ष पूर्वे होइतला। जदि आमे एही अंडा गुड़ी को कुकुड़ा सहित तुलना करिबा तेबे कुकुड़ार इवोल्यूशन मात्र 3500 वर्ष पूर्वे होइतला। तुमे ठीक सुनिछ, प्राय 1500 बीसी रे दक्षिण पूर्व एशिया रे लोक माने धान और बाजरा चाष आरंभ करथिले एवं धीरे धीरे बहुत परिमाण रे शस्य उत्पादन हेबाकु लागिला। जाहाकु देखि निकटवर्ती जंगल रे थिबा एक वन्य प्राणी बहुत आकर्षित होइतला जार ना थिला वाइल्ड रेड जंगल फाउल। जहा किछि एमिति देखा जाउथला, देखिबाकु प्राय कुकुड़ा भली, किंतु फरक एतिकी जे ए दक्षिण पूर्व एशिया रो जंगल रे रहउतला। जेतेबेले मनुष्य चाष करिबा आरंभ कला खाद्य पई माने खेत पाखरे रहिबा आरंभ कले प्राय एही समय रे मनुष्य याकु पालन करिबा आरंभ करथिला। एही गृहपालित जोगु किछि हजार वर्ष परे यह विकसित होला और आजिर कुकुड़ा होइगला। एही जंगल फाउल प्रजाति एबे भी जीवित अछंती। जदि आपण केबे भी दक्षिण पूर्व एशिया रो जंगल को बुलिबाकु जिबे तबे आपण सेमानकु एबे भी देखि परिबे। जदि तुमे यह एक साधारण कुकुड़ा सहित तुलना करिवे तबे आपण किछि डिफरेंस देखि परिबे। एही जंगल फाउल प्रजातिर वैज्ञानिक नाम होछि गालस गालस एवं एक साधारण कुकुड़ार वैज्ञानिक नाम होछि गालस गालस डोमेस्टिकस। तेणु एठारे कथा स्पष्ट जे अंडा 300 नियुत वर्ष पुराना एवं कुकुड़ा मात्र 3500 वर्ष पुराना। तेणु एथुरु आमे जानि पारछे जे अंडा गुड़िक कुकुड़ा अपेक्षा बहुत वर्ष पूर्व विकसित होइतला। किंतु एठारे तुमे कहिबो जे 300 नियुत वर्ष पुराना अंडा कुकुड़ा तो देइ नथला। तेणु एठारे परवर्ती प्रश्न उठे जे कुकुड़ा प्रथमे आसीथिला ना कुकुड़ार अंडा। जदि आपण ए प्रश्नर उत्तर गेस करबाकू चाहुचंती तो वीडियो पॉज करी कमेंट रे एहार उत्तर लिखि परिबो। जदि आपण इवोल्यूशन स्टेज गुडी को भल भाबरे बुझिसंती तेबे उत्तर खोजिबा एते कष्टकर नुह। यह बहुत सिंपल। एक कुकुड़ा वाइल्ड रेड जंगल फाउल विकसित होइछि। एही वाइल्ड रेड जंगल फाउल निश्चित भाबरे अन्य कोनसी प्राणी रो विकसित होइतबो। एही प्राणी रो नाम दबा प्रोटोचिकेन। यह कुकुड़ा पूर्वरु थिबा प्राणी अर्थात कुकुड़ार पूर्वपुरुष। एक एमिति समय आसीथिबो जेतेबेले दुईटी प्रोटोचिकेन रो मिलन होइतबो। रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन समय रे निश्चित भाबरे जेनेटिक म्यूटेशन देखिबाकू मिलिथबो जहा फल रे एक अंडार सृष्टि होला जेउथिरु प्रथम रेड जंगल फाउल फुटी बाहरी थबो। एमिति ही पर प्रथम कुकुड़ार मध्य जन्म होइतबो। दुईटी प्रोटोचिकेन रो डीएनए रो मिश्रण रे एक अंडार सृष्टि होइतबो जेउथिरु प्रथम कुकुड़ा जन्म होला। एही इवोल्यूशन प्रक्रिया रिप्रोडक्शन समय ही देखा देइथाय। एहा पर ही गोटे कुकुड़ा आहुरी अंडा देइथबो तापरे से अंडारु अनेक कुकुड़ार सृष्टि होइतबो। तेणु ए प्रश्नर उत्तर स्पष्ट जे प्रथमे अंडा आसीतला एवं एही अंडा कोनसी कुकुड़ा देइ नथला बरं एहा एक कुकुड़ार पूर्वपुरुष प्रजाति देइतला जहा देखिबाकू प्राय कुकुड़ा परि थिला। एमिति नुह कि एही इवोल्यूशन प्रक्रिया 5-10 वर्ष रे होइताय। एही इवोल्यूशन प्रक्रिया हबा पई हजार हजार वर्ष लागि थाए। एही इवोल्यूशन प्रक्रिया धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज जेनेरेशन बाय जेनेरेशन होइताय। तो चलतु एबे जानिबा अंडा भेज ना नॉन भेज। किछि लोक कहिबे एहार उत्तर स्पष्ट जे अंडारे जीवन थाए, अंडारे एक छुआ जन्म होइताय, तेणु ऑब्वियसली अंडा एक नॉन भेज।
କିନ୍ତୁ କଥା କିଛି ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ କି ଅଣ୍ଡା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ହାପ୍ଲଏଡ୍ ଏଗ୍ସ ଓ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଏଗ୍ସ। ହାପ୍ଲଏଡ୍ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଅନଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ଡ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଫିମେଲ ସେକ୍ସ ସେଲ୍ ଥାଏ। ଏହି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକରୁ କେବେ ବି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଏଗ୍ସ, ଯାହା ମେଟିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ଭୋଗ ପରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମେଲ୍ ସେକ୍ସ ସେଲ୍ ଫିମେଲ ସେକ୍ସ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରଜାତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିନା ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ପାର୍ଥେନୋଜେନେସିସ୍ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଅନଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ଡ ଅଣ୍ଡା ବି ଏକ ନୂତନ ଜୀବନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବ, ସେଥିରୁ ଏକ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଆମକୁ କିଛି ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଜାତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେପରିକି ସପୁରୀ ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲିଜର୍ଡସ୍, ଜିବ୍ରା ସାର୍କ, ରାଟଲ ସ୍ନେକ୍ରେ ଆମେ ଏହି ପାର୍ଥେନୋଜେନେସିସ୍ ଦେଖିପାରିବା। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ପାର୍ଥେନୋସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜେନେସିସ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭର୍ଜିନ୍ ପ୍ଲସ୍ କ୍ରିଏସନ୍। ଭର୍ଜିନ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ହେଉଛି ବିନା ସ୍ପର୍ମରେ ଏକ ଅନଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ଡ ଅଣ୍ଡା ଏକ ଏମ୍ବ୍ରିଓରେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଥିରୁ ଏକ ଛୁଆର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ କ'ଣ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ଠାରେ ପାର୍ଥେନୋଜେନେସିସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ କି? ଏହାର ସିଧା ସିଧା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା। ଏକ ଅନଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ଡ କୁକୁଡ଼ାର ଅଣ୍ଡା କେବେ ବି ଏକ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଖାଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଅଣ୍ଡା ଅନଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ଡ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଭାବୁଥିବ ଯେ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ରକ୍ତର ଏକ ଦାଗ ଦେଖିଥିଲି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଅଣ୍ଡାଟି ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ଡ ହୋଇଥିବ, ସେଥିରୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏମିତି ହୋଇନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଓଭାରି ଅର୍ଥାତ୍ ଡିମ୍ବାଶୟ ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଫାଟି ଯାଇଥାଏ। ଏହି ରକ୍ତ ବୁନ୍ଦା ସେଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ରକ୍ତ ଦାଗକୁ କେବେ ନା କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ। ତେଣୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏଥିରୁ କେବେ ବି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ କି ଅଣ୍ଡା ଭେଜ୍ ବି ହୋଇପାରେ, ନନ୍ ଭେଜ୍ ବି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଅଣ୍ଡା ଅନଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭେଜ୍ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ମାଂସ ନଥାଏ କି ଏଥିରୁ କୌଣସି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷୀର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଷ୍ଟେରାଇଲ୍ ଅନଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ଡ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଏହି ସେମ୍ ପଏଣ୍ଟ 2004 ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରିପିଟ୍ କରିଥିଲା। କୋର୍ଟରେ ଏକ କେସ୍ ଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିଲା କି ଋଷିକେଶ ଭଳି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା ଅଣ୍ଡା ଭେଜ୍ ଅଟେ। ଓଭରଅଲ୍ ଅଣ୍ଡା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ। ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ, ଭିଟାମିନ୍ B12, ଭିଟାମିନ୍ B2, ଭିଟାମିନ୍ A, ଭିଟାମିନ୍ B5, ସେଲେନିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଆଇରନ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ଜିଙ୍କ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ଭିଟାମିନ୍ E ଭଳି ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। କିଛି ଅଣ୍ଡା ବ୍ରାଉନ୍ କଲରର ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କିଛି ଅଣ୍ଡା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲରର ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର ଅଣ୍ଡାରେ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ, ଏହା ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର। ଏମିତି କିଛି ନୁହଁ। ବ୍ରାଉନ୍ ଏଗ୍ ଓ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଗ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଲର ଡିଫରେନ୍ସ ଆସେ ତାହା କୁକୁଡ଼ାର ବ୍ରିଡ୍ ମାନେ ପ୍ରଜାତି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ା ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଇଛି, ଏହି ଅନୁସାରେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକରେ କଲର ଡିଫରେନ୍ସ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଉନ୍ ଏଗ୍ ଓ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଗ୍ରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ପରିମାଣର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ। ତ ଓଭରଅଲ୍ ଏହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବା।